Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa dakhala jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, perlu kita bersama Al-Karam Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Fikri Asmi MPD, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Dr. Firdaus Idris Salam, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Haji Ali Maksum MPD. Kemudian sama-sama kita hormati Al-Ustaz Matsani, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Ismail dari Ujung Menteng, Macam Allah Betul Hayati, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Rosian, orang tua kita Bapak Haji Lukman. Kemudian yang sama-sama kita hormati meninggal di tempat tikungan Sohibul Musibah, RS+, yaitu Kanda Ustaz di situ ya. Dr. Haji Ahmad Hamdani Amsar MPD, tuanya Rohale Banyak serta tua Sohibul Musibah yang lain, diantaranya adalah nyabot kemarin Kanda Ahmad Nurjamil Amsar, Ketua RT 07 RW 011. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhyiddin dari RW 01, RW 0 RT 011 RW 01, dan juga yang sama-sama kita hormati ketua-ketua RT di lingkungan RW 04, ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kami. Dan barangkali juga Pak RW 04 nya hadir, biasanya di belakang dia Pak ya, Bapak Abdul Syakur beserta jajarannya. Kemudian juga para ketua RT RW 011, dan sekali lagi tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kami. Dan seluruh jamaah dari Kampung Bulak Indah, ya, jamaah dari Ustaz Kelas Hari Haji Ali Maksum, kemudian jamaah dari Ujung Menteng, jamaah dari Cakung, kemudian juga barangkali dari Gempol dan wilayah di sekitar sini yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak terlihat dan tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang baru saja hadir Bapak Ustadz Ahmad LMK RW 011, dan juga para kerabat handaitan yang lain, yang sekali lagi yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kami. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini patutlah kita panjatkan, karena berkat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang nikmat tersebut amat banyak diberikan kepada kita, yang dengan nikmat tersebut alhamdulillah syukurlah sekali lagi kita dapat sama-sama hadir di kediaman keluarga besar almarhum Bapak Makosim, yang pada malam hari ini adalah malam takziah ketiga atas dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga kita, saudara kita, anak kita tercinta almarhum Bapak Lukman bin almarhum Bapak Makosim, yang mudah-mudahan dengan doa kita bersama pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosanya, dilapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah. Dan tidak bosan-bosan kita doakan keluarga yang meninggalkannya, istrinya, orang tuanya, anaknya yang masih kecil yang sudah menjadi yatim, kemudian keluarga besarnya yang lain yang ditinggal oleh almarhum, mudah-mudahan mendapat kesabaran, ketabahan, keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yang ditinggalkannya yang baru sekitar 3 tahun, kita doakan menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Dan sekali lagi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir pada malam hari ini, baik yang jauh maupun yang dekat, dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan terjun Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya sangat kita harapkan di yaumil qiyamah. Para bapak hadirin sekalian yang kami hormati, rangkaian takziah malam ketiga kita malam ini diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin yang kami mohon dipimpin oleh Al-Ustaz Mat Sani dari RW 011. Kemudian zikir, tahmid dan tahmid. Kami mohon kepada guru kita bersama Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Hifni Asani MPDI. Kemudian doanya insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Dr. Firdaus Idris Salam. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari saja kita mulai acara kita yang membaca satu suratul Fatihah yang kita hiaskan khusus untuk almarhum Lukman bin almarhum Bapak Makosim, dan juga kita kirimkan untuk arwah almarhum almarhumah sahibul musibah yang lain. Di antaranya adalah almarhumah Nyai Hajah Komat binti Cewek, almarhumah Nyai Hajah Normi binti Saidun, almarhum Engkong Pring bin Bapak Hasim, almarhumah Nyai Siti Rodiah binti Si'i, almarhum Engkong Nisan bin Tinggal, almarhum Bapak Makosim bin Nisan, almarhum Nasrullah bin Bapak Makosim, almarhum Bapak Abdullah bin Kongpring, almarhum Bapak Abdul Salam bin Kongpring, almarhumah Ibu Marhati binti Kongpring, almarhumah Ibunda Haji Halimah binti Kongpring, almarhum AP Haji Amsar bin Kongnamar, almarhumah Ibu Maimunah binti Bapak Haji Armain, almarhum Al-Mausulah Kiai Haji Ahmad Asani bin Kumpi Haji Sudir, almarhum Ustadz Munawir Bajali bin Almarhumah Kiai Haji Ahmad Asni, almarhum Bapak Marjuddin bin Nisan, almarhum Bapak Marsudi bin Nisan, almarhum Ahmad Fauji bin Nisan, almarhumah Muhilah binti Nisan, almarhum Suryadi bin Sulam, almarhum Paik Hibatullah bin Iwan Nursiwan, almarhum Bapak Haji Asim bin Kong Manap, almarhumah Nya Asmuni binti Kong Manap, almarhumah Nya Munirah binti Kong Manap, almarhum Kong Wai bin Nisan, almarhum Kong Manap bin Saidun, almarhum Haji Noni binti Saidun,
almarhum Haji Thalib bin Saidul, almarhumah Ustazah Muharram binti Pamuhai, almarhumah Ustazah Hajah Maskuroh binti Kong Muhammad, almarhum Bapak Haji Madinah bin Haji Alwi, almarhumah Ustazah Siti Rahmah binti Haji Biin, almarhum Bapak Abdul Rahim bin Kaimun, almarhumah Bu Nur Seha binti Abdul Rahim, almarhumah almarhum Ustadz Ramdoni bin Bapak Haji Madinah, almarhum Bapak Suherman bin Santahri, almarhumah Pipin Supeni binti Idi Suganda, almarhumah Hajah Jahrona binti Haji Abdul Halim, almarhum Bapak Matroji bin Khozali, almarhum Haji Marjuki bin Mah, almarhumah Hajah Muhiyah binti Haji Muhayya, almarhumah Bu Mas Titi binti Haji Marjuki, almarhumah Ibu Mas Nuni binti Haji Marjuki, almarhum Kong Namat bin Kumpi Komeng, almarhumah Wa Siti Aminah binti Kong Cuni, almarhumah Ibunda Rohamah binti Kong Namat, almarhum King Haji Matur bin Kong Namat, almarhum Bapak Amri bin Gule bin Kong Namat, almarhumah Haji Masmin binti Haji Salim, almarhum Bapak Muhasan bin Muhammad, almarhumah Rini Nur Aini binti Murtani, almarhumah Sri Fatimah binti Maryahdi, almarhum Hasbi binti Haji Madnur, almarhumah Nya Fatimah binti Kaiman, almarhum Bapak Muhammad bin Manap, almarhum Bapak Rahmat bin Manap, almarhumah Nya Rokia binti Sauri, almarhum Bapak Haji Ibunda Hajah Samsiah binti Haji Sawab, almarhum Bapak Haji Hamid bin Pulan, almarhum Bapak Haji Arsad bin Pulan, almarhum Bapak Haji Yusuf bin Abdul Thalib, almarhumah Hajah Taslimah binti Abdul Thalib, dan Ibunda almarhumah Siti Aisyah binti Bapak Haji Asim. Umumnya muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, anak tagasam bil maghfirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kepada guru kita yang memimpin acara dipersilakan. ولمن أقوالنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين سمي حضرة سيد أبي سرف الأرين بسبس ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله سمي حضرة سيد سمي حضرة سيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم
والأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ ندركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا
يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم أسأل الله الذي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إلا
Demikian Bapak Hadirin sekalian, bacaan-bacaan kajian kita pada malam hari ini diawali dengan pembacaan surah Yasin, kemudian bersedekah bersama-sama memberikan zikir, tahlil dan tahmid. Sebelum doa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh bacaan-bacaan kita diterima di Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada yang kita tujukan, yaitu almarhum Pak Lukman di almarhum Bapak Makasih. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sekalian, sebelum doa ini ada tamu kita istimewa ya, yaitu Al Ustaz Dailan Saad dari Karangtengah saja. Iya, Jakarta Utara. Jauh Pak ya, majukan sono ya. Iya, alhamdulillah yang lagi sedang naik-naik daun ya, hebat mulu ya. Iya, selamat datang kepada Ustaz Dailan Saad dan juga para jemaah yang baru hadir yang sudah saya sebutkan satu-satu, terutama dari Jempol, Bang Tata dan Pak Firdaus Ramlan ya, hadir bersama kita, dan Kampung Bulat juga banyak yang hadir sampai ke Jalan Raya Pak ya, alhamdulillah ya, banyak yang hadir untuk takziah pada malam hari ini. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mari saja mumpung ya penceramah kita ada, maka dipersilakan kepada Al Ustaz Dailan Saad untuk memberikan mau'izah hasanah. Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita banyak para guru-guru kita, para asatid, para tokoh masyarakat yang mohon izin ta'ziman wa takriman tidak bisa menyebutkan nama beliau-beliau kesemuanya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat wal afiyah, dan selalu Allah limpahkan keberkahan kepada guru-guru kita, dan keberkahan itu turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus segenap keluarga besar almarhum Bapak Lukman Nur Hakim bin almarhum Bapak Makosim, yang kemarin malam Jumat saya mendapatkan kabar. Yang pertama, saya datang ke sini sebenarnya karena hati dari rumah pengen datang kemari, karena kemarin takziah saya nggak bisa datang karena seiring perjalanan saya di Kayu Tinggi, saya sering melihat beliau hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis sholawat, yang mudah-mudahan itu menjadi asbab beliau dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah atas izin dan nikmat dari Allah, beberapa hari ini kita mendapatkan kabar tetangga saudara kita meninggal dunia. Dan kita mendapatkan kabar bahwasanya Indonesia khususnya Pulau Jawa akan diguncang gempa 9,8 skala Richter yang namanya musibah gempa TRAS. Artinya apa? Banyak murid yang bertanya kepada gurunya, wahai guru, wahai ustadz, apakah ini sudah berada kita hidup di akhir zaman? Apakah ini tanda-tanda kiamat Allah mau turunkan di muka bumi ini? Jawabannya itu adalah benar. Kenapa? Karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah menurut pemahaman yang kita pernah pelajari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ngitung lebih dari 1500 tahun. Artinya hari ini kita sudah berada di tahun yang sangat mendekati dengan hitungan Nabi. Setelah Nabi hitung tidak ada lagi hitungan. Ulama nggak berani hitung, sahabat nggak berani hitung. Cuma satu Nabi Muhammad ngitung sampai 1500 tahun. Artinya apa? Kalau kita lihat fenomena yang ada pada zaman sekarang, ini sudah meyakini dan harus kita yakinkan bahwa kiamat Allah akan terjadi pada hari-hari ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah nanti ketika hari akhir datang Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikatnya untuk meniup sangkakala? Apakah hari itu kita sudah siap membawa bekal dengan Allah? Sedangkan urutan kematian kita enggak ada yang tahu. Almarhum usianya baru 44 tahun. Beliau masih muda, dan ada yang lebih tua dengan beliau, ada yang lebih muda dengan beliau. Artinya apa? Mati enggak kenal umur, baik muda maupun tua. Sakit bertahun-tahun, tidak ada jaminan dia bakal mati. Enggak sakit tahu-tahu mati. Artinya apa? Kita yang hari ini dikasih sehat sama Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ultimatum keras, warning yang begitu amat luar biasa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada jaminan. Yang punya pangkat jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya harta, semua tidak ada jaminan. Maka Allah memberikan untuk kedua kalinya warning kembali dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya apa? Harta kita, anak kita, jabatan kita, semua tidak akan berguna kelak face to face dengan Allah. Yang berguna di hadapan Allah illa man atallaha biqalbin salim, hati yang selalu bersemayam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, kita ini kenapa sih tahlil malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam 14, malam 40, malam 100 sampai ketemunya haul? Banyak hari ini orang yang tidak meyakini tahlil. Banyak hari ini orang yang tidak mau datang tahlil dengan dalil bahwa tahlil tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Al-Hawil Fatawi, beliau menukil bahkan menyinggung orang-orang yang anti dengan tahlil. Kenapa kita perlu tahlil malam pertama sampai malam ketujuh, malam ketujuh dilanjutkan malam 40? Kenapa kita perlu tahlil? Karena almarhum almarhumah, orang-orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, sejatinya seperti orang yang tenggelam di lautan, yang hari ini mereka hanya butuhkan doa dari kita semua. Maka kita perlunya tahlil. Tahlil adalah bagian dorongan buat orang yang sudah meninggal dari orang yang masih hidup. Jadi kalau ada hari ini orang kagak mau tahlil, belajar punya guru yang mohon maaf celananya tinggi kagak, pendek kagak, jenggot dia tinggi-tinggian, batuk dia irengan, tapi dia kagak mau tahlil, dia kagak mau maulid, biarin aja. Kenapa? Mungkin dia udah yakin dengan amalan dia bisa masuk ke dalam surga. Kita semua yang orang ahli sunnah wal jamaah, kita tidak yakin dengan amalan kita. Bahkan kata Imam Syafi'i, andai kata kita dikasih usia 120 tahun oleh Allah untuk membalas dosa-dosa kita yang kita lakukan di alam dunia, tidak bakalan cukup untuk membalas dosa dengan pahala yang kita kerjakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, marilah sama-sama kita terus bermuhasabah diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi.
jangan belagu jadi orang, jangan sombong jadi manusia. Kenapa? Pangkat yang hari ini kita punya bukan pangkat yang diberikan sama Allah, tapi sejatinya pangkat itu hanya pangkat dunia. Bayangkan polisi, jangan pakai bintang banyak-banyak, bintang 1 dikasih cekutan aja, jelek. Polisi lagi lapor kepada Sang Merah Putih, hormat pun jelek. Itu baru namanya penyakit cekutan, apalagi stroke. Jangan stroke, sebelum aja berat. Artinya apa? Kita jangan belagu dari manusia. Kadang-kadang kan orang Betawi, saya orang Betawi, kadang-kadang kita baru punya gaji UMR aja jangan berdampak. Baru UMR jangan berdampak. Guru-guru kita liatin ikhlas. Makanya apa? Guru kagak perlu dibayar. Kenapa? Kalau guru dibayar orang kaya dia. Ngaji muridnya udah jadi pengusaha, muridnya jadi lurah, muridnya jadi gubernur, tapi guru dari masih kecil sampai sekarang tetap di depan mereka kagak kaya-kaya. Kenapa? Karena kerjanya lillahi ta'ala, maka mendapatkan mardotillah, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang masih hidup selalu senantiasa Allah berikan rahmat, Allah berikan maghfirah, dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusoha, beliau menukil dalam kitab itu kondisi orang yang saat ini sudah meninggal dunia. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah orang yang saat ini sudah meninggal dunia ada di surga atau di neraka? Jawabannya belum ada yang di neraka, belum ada yang di surga, masih kumpul di alam barzakh. Apa dalilnya? Min makanin illa makanin akhar. Dia cuma pindah doang dari satu tempat menuju tempat yang lain. Dulu kita di alamul arham, emak kita 9 bulan 10 hari kagak betah keluar. Pindah ke alamun nasut, kata Imam Ghazali, ini alam yang sekarang, alam dunia yang penuh dengan fata morgana, kagak betah juga. Besok pindah ke alam kubur, alam barzakh, dan pindah ke alam akhirat. Maka belum ada orang yang ke surga dan ke neraka. Terus ngapain ini orang-orang yang sudah meninggal dunia di sono? Sama kongkoh sama kita, kumpul bareng sama yang udah pada mati. Yatazawwaruna fi kuburihim, dia sedang berziarah, berkunjung satu dengan yang lainnya. Orang tua meninggal ketemu anak yang udah meninggal, murid meninggal, guru meninggal ketemu di sono pada kongkoh. Apa yang dikongkohkannya? Fal yuhsin kafnah, dia saling membanggakan kain kafannya. Kain kafan yang dibanggakan oleh almarhum almarhumah bukan yang terbuat dari intan permata, bukan yang terbuat dari emas, bukan. Tapi yang dimaksud fal yuhsin kafnah di sini adalah amalan-amalan selama dia hidup di alam dunia. Yang terakhir, malaikat besok datang, ja'a malakaini, datangnya 2 malaikat munkar dan nakir ke alam kubur kita. Pada saat itu kita ditanya, pertanyaannya udah diajarin sama guru-guru kita, pertanyaannya udah diajarin, jawabannya udah diajarin. Tapi mohon maaf, sayang 1000 sayang, besok di alam kubur pertanyaannya sama, jawabannya beda. Hari ini kita diajarin sama guru kita ngaji, man rabbuka Allahu rabbi, wa man nabiyuka Muhammad bin Abdullah, wa ma qiblatuka Ka'batul Mukarramah, wa ma ikhwanuka muslimina wal muslimat. Hari ini pasih buat kita jawab, hari ini lancar buat kita jawab. Tapi besok berhadapan dengan malaikatnya Allah, bukan jawabannya dengan lisan lagi dan hafalan modalnya, tapi jawaban itu dengan amalan-amalan selama kita hidup di dunia. Dan jawaban pertanyaan dari malaikat, jawabannya semua ada di sholat. Maka orang yang kagak pernah ninggalin sholat, insya Allah dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Nah, Rabbuka Allahu Rabbi, kita ucapkan ketika kita sholat, Allahu Akbar. Wa man nabiyuka Muhammad, kita sebut di dalam tahiyat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kagak baca itu sembahyang kagak sah. Yang ketiga, wa ma qiblatuka, kita jawab, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah. Artinya apa? Orang yang sembahyang, orang yang kagak pernah ninggalin sholat, insya Allah besok dia bisa menjawab pertanyaan dari munkar dan nakir. Mudah-mudahan kita semua hadir pada malam hari ini. Saya lihat banyak sekali yang datang. Jangan banyak-banyak, 2 aja doa yang diterima sama Allah. Almarhum girangnya luar biasa. Seperti orang yang lagi tenggelam dikasih pelampung, orang tenggelam di kanal, dikasih duit 3 miliar, lagi mbak-mbakan, kagak bakal mau. Coba dikasih buan, paling dulu doa buat dia. Artinya apa? Kita hari ini lagi nyari pelampung.
almarhum enak yang doain udah banyak. Pertanyaan di hati kita, besok ketika kita mati yang doain begini apa kagak? Besok ketika kita meninggal dunia, ketika nama kita disebutkan Fulan bin Fulan telah meninggal dunia, banyakan yang nangis atau banyakan yang tawa? Kan ada tetangga, saudara, mulut pada usil, orang dia mati, mampus, bukan dimarahin dari Nabi. Artinya apa? Itu yang kita persiapkan, tanam kebaikan. Orang nanam kangkung, pas dipanen kangkung. Ini almarhum udah jelas, enak udah. Jangan banyak-banyak, setiap malam 10 aja yang diterima sama Allah. Udah untang-untang kaki almarhum. Tinggal almarhum lagi nyengir ngeliatin kita. Tuh, ditungguin kita di sana. Ya Allah, makanya apa? Kita jangan pernah belagu mentang-mentang anak ustad. Besok yang tahlil mati banyak, belum tentu. Wah, bapaknya dia mau naik, insyaallah entar yang tahlil banyak, belum tentu. Dia mau pejabat, belum tentu. Kenapa? Karena kita datang ke sini adalah ketukan hati yang diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang datang di amplopin sejuta-sejuta, belum tentu kalau hatinya kagak. Bener Pak? Apa bedanya sama politik? Kasih cepet. Nah kalau mengadi 200 nggak pernah 200. Iya, makanya kita ini hidup kadang-kadang ibadah kayak kotok-kotok ayam. Tai ayam baru turun, prot, anget banget. Ini namanya kita begitu tahlil. Malam pertama rame, malam kedua kacang nih, malam ketiga kacang lagi, malam ketiga kadang-kadang ada nasinya. Iya, rame. Malam ketujuh, wah makin rame tuh. Lagi mati orang kaya dapat BHS satu-satu. Wah, waktu almarhum Sekda meninggal dunia, itu semua ustadz rapi, duduk doang gope BHS. Sampai kagak ngimpi itu semua benar. 40 hari ditahlilin, 2 kali gope. Enggak, berapa? 5 kali 4, 20 juta. Allah. Giliran datang di orang susah, diundang kita. Ya Allah, makanya ada ustadz yang ngomong begini, kalau diundang sama orang susah datang, tuh ustadz kagak pernah datang di nama orang susah. Ada yang ngomong begitu kadang-kadang. Makanya kita nih, saya, ya Allah dipanggil ustadz begini, malu kadang-kadang. Ngapain? Kadang-kadang kita kagak berperilaku dengan baik. Kadang-kadang kita nyuruh orang duha, kitanya pagi molor. Nyuruh orang tahajud, ilah nonton bola mah, kok. Giliran tahajud mah, ada orang hari ini yang ngalamin buat tahajud jarang. Tapi coba Piala Dunia, semua HP ngalamin buat nonton Piala Dunia. Kenapa? Karena kita masih nyari dunia. Makanya kita masih baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang setiap hari kita baca. Mudah-mudahan almarhum Bapak Luqman Nur Hakim bin almarhum Bapak Qasim, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, segala apa yang beliau tanam di masa hidupnya mudah-mudahan menjadi teman di alam kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri pribadi yang dhaif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Jailani Saad yang telah menyampaikan begitu tajam ya omongannya, dan berasa bagi kita walaupun sebentar ngancel di hati kita ya. Ada bekal buat pulang kita, bahwa kita besok akan mengalami yang namanya mati ya. Bapak hadirin sekalian, baik, mari saja kita angkat kedua belah tangan kita aminkan doa yang langsung dipimpin oleh guru kita Al-Karam Muhtaram Ustaz Firdaus Idris Salam. Kepada beliau disilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan yuafi ni'amahu wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat
تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها يا الله إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Amin. Allahumma inna nas'aluka an nastawdi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana wa ma fasna wa iyyahu fi kanabika wa amanika wa jiwarika wa iyalika min kulli syaitan marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa libagin wa min kulli jisadin kala kulli syai'in qadir Allahumma ij'al wa awsir wa taqabbal sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa mahallalna min la ilaha illallah Amin. subhanallahi wa bihamdihi Amin. wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihadzal majlis hadiyatan minna wasilah wa rahmatan mimma wahibi balika nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiya ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatil asharatil mubashshara bil jannah wa sairi sahabati wal qarabati wat tabi'in wa ila arwahil Hasan wal Husain wa ummihima sayyidatina Fatimah az-Zahra wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidina Hamzah wal Abbas wa syuhadil badrin khandakin wa tabukin wal uhudin wal indonisin wa ila arwahil arba'atil a'immatil mustahidin wal muqallidin fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wal awliya'i kauni ajma'in min masyarikil ardi ila magharibiha badiha wahya ila makadul kanal kain fi ilmika wa halat ya arhamar rahimin Amin. arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina jaddatina wa istadina wa limasyakhina wa liman haqqan alaina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan laruh almarhum Bapak Luqmanul Hakim bin Bapak Maqasim Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim zulahu wa wasi madkhalahu wa agsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqqi minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa qih fitnatal qabri wa azaban nar Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran Allahumma arhamhu bil Qur'anil azim rahmatan wasi'atan waghfir lahu maghfiratan jami'atan ya malikad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was syafa'ata ila jami' ahli al-qubur Amin. minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yarfa'na darajat wa dhaif lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata mal abai wal awliya wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsanihi wa in kana musii'an fatazawwad anhu wa laqi bi rahmatika ya arhamar rahimin Amin. hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila thariqil mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم
كريم ربنا يا كريم اللهم الفاتحة الفاتحة ومؤمن الفاتحة اللهم فاجب ذلك الغني من الله جل يا الله جل يا رحمن من دار الدنيا وإلى دار الآخرة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم Demikian Bapak Hadirin sekalian, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Tapi Bapak Hadirin sekalian jangan meninggalkan tempat dulu. Kita makan dulu bersama-sama berbentuk nampan. Jadi satu nampan menurut informasi dari Sohibul Musibah 3 orang. Bertiga, mohon maaf. Jadi kita makan pakai nampan, satu nampan ber3 orang, ya. Itu kata Ustaz tadi, kita dapat 3 hari dapat makan. Ya, silakan panitia untuk mengatur nampan-nampan tersebut, ya. Ya. Kalau Ustaz sendiri, Kiai sendiri, ya. Baik Bapak dan sekalian, selamat menikmati yang sudah ada di hadapannya, dan kami selamat mewakilkan dan juga keluarga besar daripada Sohibul Musibah. Terima kasih atas kehadiran para bapak semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan langkah baik kita semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buru belakang dulu. Dan kami bersama pewadah mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dari perilaku atau ucapan-ucapan yang kurang berkenan. Jadi kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.